ওং গণেশ, জয় মা লক্ষ্মী। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ আবার একটি চমৎকারী মন্ত্রের ভিডিও নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বন্ধুরা, অর্থাভাব, দুঃখ, কষ্ট, সংসারে অশান্তি এসবে আমরা এখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এখন সব কিছু আমরা মেনে নিয়েছি। আমাদের জীবনের সমস্ত ইচ্ছাগুলো মনের অন্তরেই কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, আমাদের শাস্ত্রে লক্ষ্মী গণেশের এমন একটি অদ্ভুত মন্ত্র রয়েছে, তা যদি আপনারা প্রতিদিন মাত্র 108 বার শ্রবণ করতে পারেন, তাহলে আপনার জীবনে আসবে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। আপনার জীবন থেকে দরিদ্রতা, অর্থাভাব সব কিছু দূর করবে এই চমৎকারী মন্ত্র। কারণ এই মন্ত্র আপনার জীবনে ঘটাবে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন এবং সংসার থেকে সকল প্রকার নেগেটিভ শক্তিকে দূর করবে। ফলে আপনার জীবনের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে আপনি খুব দ্রুত নিস্তার পাবেন এবং সংসার থেকে নেগেটিভ শক্তিকে দূর করবার ফলে সংসারের অশান্তিও খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যাবে। এই মন্ত্র এতটাই শক্তিশালী মন্ত্র যে মন্ত্রটি শোনা মাত্রই আপনার জীবনে স্বপ্ন পূরণের কোনো খবর আসবে। আপনার জীবনে যে সমস্ত ইচ্ছাগুলো এতদিন হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেই ইচ্ছাগুলো এবার এক এক করে পূরণ হতে থাকবে। তাই বলছি বন্ধুরা, আপনারা দিনের যে কোনো সময় আপনার নিজের ফোন চালিয়ে মন্ত্রটি মাত্র 108 বার শ্রবণ করুন। আপনার দুর্ভাগ্য বদলে সৌভাগ্য নিয়ে আসবে এই চমৎকারী মন্ত্রটি। তাহলে আসুন বন্ধু, আমরা এবার 108 বার পাঠ করি সেই লক্ষ্মী গণেশের চমৎকারী মন্ত্রটি। ওং গম ত্রিম সর্বসিদ্ধি প্রদায়ে শ্রীম গম নমঃ। 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 ওং গম ত্রিম সর্বসিদ্ধি
सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं 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 सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः।
ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः।
ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः। ॐ गं त्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीं गं नमः।